سلامات بيسو خمي لهم أنا سلامي إجزاوير مسكن خمي يطعنا لما أنتي يا كل جزي خمسين لكم ملكم أنا بتسنبت مخناتي ناي سنبت وعلينا إنا خنا رأيكم بس مجمرين عبيتك رسالة ناخدنا مالتي إنا فاميلي خميني أخوهم خميك أنهم نا مجمريا تريوه سبسكرايب جيركم هو إنا قد دايلا لايك جيركم جمروا مالتي مخناتنا أي بتعمل سلسة تأمني بتلي لايك بتعمل تأمن الأينا إن فاميلي خمنا جوركم رأيوه قاعد صحكن دك أنستيو بتلي بين خندق خنتعيا مالتي وقاعد صحكن استي نايديتات بزح مسوات غفيل كي أخدت خوننا قاعد صحكن خمينيو بشا أو كل يو خزي بزح سلام يلي أو كله خمسة تروي إلا خنينا إجزاير أملاك سلام يقولنا عدنا أو كله للو بتشا سلام يلي كل نجر سلام تخوين للرجاج عنا يا أو دقة تخوين أو دقة ندر سلام ليلم عدنا سلام يلي مخنياته بزح نجرك أو دقة لقت نجراتنيو حكمنا ديو نداج ديو تعميك بزح نجر يتولاشني أو زيلو علينا إجزاير أملاك سلام يقولنا أو لنا نيلا مالتيو مخنياته أو للي خل سلام تهلي لنبر لخنبر وزخنا عدي استعيني أمو تعينا برلخو يلكا تسفخ تقبر أي تخلي مخنات كل نجر جزاير الولاينا دق عدي معري أبزل لخنا سلام كسانتي خنا الكن مخناتو بتشاب تعمل فرحنا حزين دلنا يكوناتنا همزي كدانات خدينا ونعمل بيت كرسان خدينا بتشدس للسنبت أنا بتعمل فوتي السنبت بمتى مخنا بقى ولا حيمون دي ولا داخل من دي ولا دقست مصيني دي تلعلنا لبيت كرسنا نقوينا دس للسنبت يا بالك اغزابير مسلا زخونه لما انتي دس للسنبتين احلفنا يو مخنياتو بمخنيات يسنبل الفوتو قدامي سنبتي كاب غزاي ليك وص دس يلني مخنياتو دغم وص بزح الفوت سوي خونكي دغم زننا يقال الفوت سوي خونكي مخنيات غزاي يصري أصراري ويكدقس ويجزاي بنا فلح منامن ويميكو صرح بتشا أو جزال صرح نجر لا يدسلو لنا دجلوات سب تسلو لنا سبع خونكي أو جزاي خوينا يدسلو لني مغنيات بمغنيات الفوتي جزاينا بتخكل قالن سيت خوينا جزال يتفوت يلا الحسنا مغنيات بقى دسلو لك أو جزها صراحة يودع إلى دقنستي وكوتة ماتين دينا إن لما عنت لنا يدتات معلتي إيو قاعد زحكن بتلي مسوات خفيل كان دق خن بمسوات التعبية بصحنا قريخة تغفل ولا دي الكنا بطعمين ده بتلي باي لولو أنا كل جزء طعمي بصحنا قريخة تغفل ولا دي الخام خناتو الولاد لا يقبرنا قري اللي حسبنا بتشار سهلي طعمي دس بالسنبت ويعنا أمزو أنا عبيت كرسان نعلن لنا أسخاتن برقة رمضانينيو دس للرمضان خجبر الكنيل والتسفانيني مخنات رمضان بطعمي خزي كون دي غريكن بيانا ساسرت مالتي أو كاو بتحتوي بالعنيش لو سنة يو غريكن قريب كنيخن أو زي لمزمر كفيتنا إنا مزمرنا بلنا نيرناوي جوزاتنا وردوريوكم أنا رجزيسين بعمل اللي جربنا نجرس ولد كالولا كان منبر للو تسفانيو طعمي خد تسفات قبر بين خاتخن كتسفات ورز لمن يتنبر له قال لك تحسوا يا ولد كانت خارة خدينة تأسك مسولادة كاجن بزح نجر تستمع قريخنا عاوزك عبيت كرشان كده نمرت كيدنا أيوة دس لي أو قصي قديش نعرف يدو قال لي نامتيننا بقى دس لك تجانا خير كلا بيت كرشان كده كل نجر تبلت لها صولت قبلت لها دس لي لايف دس لي الهوت نيو مخناتو تجاني كل سبيت الناقري البيت كريستيان كيرك انت تقبرنا عاوزين قرصنا رح بينا نغرس لنا مالتي بتشا لما انتي دس لنا النقر دعمي دس لنا النقر كسر حلو دلو هاي مسيلكن خمزي تلبال ما عاوزي بومبولني سامبسا قال يكسر حدلينا كم ناي سعود عرب مالتي يا ولا لا خص بتعبي دسلو لاني بتشا بزح صبغ عيوصيوا حامز الله هو عيوصي كن كم زي قرنا جو زيتين شكور قال قبرو ربنا إذا دمنيا ولا لا تعبيتني أكو قاس أصله هنا بتشا كن
ከምዚ እውን ሰርሖ ኣይኮነይ ምክንያቱ ናፆም እዩ እኒአ እዚ ቆሖ ገለ የውሊ ግን በቃ ሰሪሕና ደስ ዝብለካ ነገር ሲ ወይ ኣብያት ንጃው እናውናለ ዘድማ ብቻ ከምዚኣ ጌርና ልብስብስ ኣቢልና ሳምቡሳ ኮ ብቅጫ እዩ ሰሪሐዮ ቦምቦለኒ ሰሪሕና ብቻ ደስ ይልብለና ግን እንታይ ደስ ዝብለካ ምስልካ ፃባ ገለ ኣለዎ ግን እዚ ናፆም እዩ ዘይቲ ሽኮር ካሜራ ሕርጭ ገለ ገይረ እየ ሰሪሐዮ ብቻ ንእሽተይ ግን ነለስ ዘይቲ ነካ ዘይቲ ክሰርሐ ከለኹስ ጨንኡ ግዲ ይመስለኒ ስዕግት ይለብለካና ሓደ ነገር ክነግረክ ንደለኹ በተለይ ዓዲ ዓረብ ለለኽን ማለት እዩ ምዝ ኸ ዘለሎ ኩነታት ረግፀኛ እየ ኣይትበልዕላኽን እኳ ትኾነ በተለይ ኣብ ራያ ድዩ ችግሩና ብቻ ግን ኣጀኽን እውነት ኣይትጨናነቓ ለይሓልፍ ችግር የለይ ኩሉ ነገር ሓላፊ እዩ ለይሓልፍ ነገር የለይ ብትክክል ኣይናማኒ ማለት እዩ ብእውነት ምክንያቱ ኩሉ ነገር ርኢናዩ ኢና ገንዘብ ምስኣን ብቻ እስኻ ትችገር ጥዕና እንድሕር ለየለ እዩ ሰላም ድዕር ለየለ ኢኻ ትችገር እምበይ ሰላም ተሃልዩ ኩሉ ነገር ንምርካብ ቀሊል እዩ እና እዚኣ ለዋዊስና ቁርስና ቆራሪስና ጎበዛት ንለኻብድና ጎበዛት ኢና ንሕና ለኻብድና ኣየት ለኻብድና ለለና ፍቕሪ ጎበዛት ኢና ከምዚ ጌርና ስርሕርሕ ኣቢልና ሰብሲ ዋ በይንኸ ፀብሒ ትሰርሒ ምናምን ዋ ከይትሓስቦ ስራሕ ቢልካ ብልዕ ናምንታይ ኢናማ ናምንታይ ኢና ንሕናሲ ናምንታይ ኢና ሰሪሕና ዘይንበልዕ ማለት እዩ እዚኣ ኮሚደረ ለብለብ ጣማጥ ለብለብ ኢና ሰሪሕና ዝረዝረክን እዛ ቁርስና እዚኣ እያ ኢደሲ ማርያም እናሓረስታይ ድዩ ናብ ጎልጓላይ ድዩ ትሪኦ ኣለኻ እንትኾን ብቻ ግን ኩሉ ግዜ ስራሕ ስለለኾንኩ ኢና ጨጉረ ኢለ ከምዚ ንሓራስ ቆኒ እንደኢለ ካብ ንሓራስ ኮይኑ ዝረግን ደስ ልብል እየ ተቆኒና ሲስተር ያወናትና ካሜራ በደንብ ለይቀርፀሉ ምክንያት እንትን እዩ ከምዚ ንቅርፀካ ሰብ በደንብ ኢለድልየካ ገለገለና ብቻ ግን ባዕለ እየ ቀሪፀዮ ናሙኡ ኢነለ ድሓን እየ እኒአኹ ግን ያው ይሓደገኒ እኒኦ ዝምስዓል ገለ ግን ስቆና ስትኾ ግዛዕ ዳሕና እዩ ዝምዛር ግዛዕስ ዳሕና እዩ ይሓድገኒ ለእይና ብቻ ዳሕና እየ ምንም የብሊ እግዚኣብሔር መስግን ኸስ ዳሕና ኮይኑ ኢና እንታይ ምዃኑ ንድዒ ግን ከምዚ መጀመርያ ሰዓት ንፋስ ኣቲካ ገለ ፍስስ ልብለካ ምናምን እየ ኮይነ እኒአኹና ኣብዚ ለ ያው ረአዮ ምናምን እየ ልብለኹ ዞዝኒ ኣና ገፀይ ጉዝዋ እዩ ቁስሊ ወፂኒ ነይሩ ኣብዚስ ብደንብ ትረአ ኣላ ወረ ቁስሊ ኣውፅያት ነይራ እምበር ማዳ ይኮነይ ማዳ ከይመስለክን ዝሮ ከምዚኣ እዛ ቦምቦሌን ላዊስና ከምዚኣ ጌርና ስርሕራሕና ከነግረክ ንለስ ፍኹስ ይብለስ ብጣዕሚ እዩ ብዙሕ ዝሞ ቦምቦሌንና ብቻ ግን ደስ ይብለካ ሓደ ግዜ ክትሰርሖስ ደስ ይብለካ ምክንያቱ ፍልይ ዝበለ ኣብኡ ለለስ ኩሉ ግዜ ስለዝሰርሕ ነይሩና ሳምቡሳ ከምዚኣ ገይረ ሰሪሐ ዝቅጫ ዝሰራሕክዎ ትጥሪአ ከምንታይ መሲልክን ናብ መጎጎ ትኾን ነይሩ ግን ደስ በሃሊ ክኾን ነይሩ ምክንያቱ ኣነ ዝቅጫ ዝሰራሕክዎ ኣብዚ መጨረሻ እቲ እዚ ንለ ቀረፅክዎ ምዃነና ኣባዴላ እየ ሰሪሐዮ ኣባዴላ ምስ ሰራሕክዎ እዩ በቃ መጨረሻ ላይ ንእሽተይ ኢለ እየ ነይረን ዘንብኹ ከምዚ ኖርማል ኣቃጢነዮ ካብኡ ግን ቀጢን እዩ ነይሩና ብቻ ኣብዚ ንእሽተይ ቀደዳ ቀደዳ ነይሩ ወይ ዝቅጫ ግን መጨረሻስ ከመይ ኢልካ ምሰራሕክዎ ንምርኣይ ይኣክል እዩ ብቻ ደስ ዝብል ሰንበት ኢና ሓሊፍናዮ እግዚኣብሔር መስገን ብቻ ደስ ዝብለካ ነገር ኣብ ገዛኻ ትሰርሖ ተለኻ ነገርስ ደስ ይልብለካና ያው ስደት ኢና ንብልዖ ነይርና ቦምቦሌኒ ምናምን በይ ዝናደገል ተሰርሐ ለዋልሲ ብዙሕ ተጠቃሚት ይኮንኪ ያው ዘይትና ካለለወስ ብዙሕ ተጠቃሚት ይኮንኪ ግን በተለይ ሳምቡሳ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ሳምቡሳ ጅብን እና ከዚ ያው ምንም ጅብን ክትበልዕ ኣይትኽእልን እምበር እንዲያውዚ ግን ፆም እዩ ማስ ከዚ ፆም ረዓ እዩ ያው ንሳምቡሳ ኢለ ክስዕረ ይኽእል እዩ እና ብቻ ግን ኣብዚኣ ዘን ሳምቡሳይ ሰራሪሐ ምናምን ልበይና ኸ ደኾን እዚ ሽጉርድዕ ይበሃልዋ ዝሮ ግን ኣነ ጓል እየ ማለት እዩ ደስ በሃሊ እዩ ግን በእውነት ደስ ይልብለካ ያው ደስ ይልኒ እዩ ነይሩ ይመስለኒ ግን ከምዚ ትሰርሐ ተለካ ትጨንኡ ልዕሊ ደስ ልብለካ ቀስካ መሸት ሲበላዕናዩ እና ብቻ ግን ደስ ኢልካ ትሰርሖ ነገር እምበር ዘይቲ ዓድና ካቢሩ እየ ከምዚ ትፈልጦ ግን ብጣዕሚ እዩ ደስ ይልኒ ሳምቡሳ በተለይ ግን ለናድካ ነገር ዝቦምቦሌኒ ደስ በሃሊ ወፂ እምበይ ሳምቡሳስ ብብርሽን እየ ሰሪሐዮ ብድፉን ብርሽን ኖርማል ሽጉርቲ ገለ ገይረ ቃርያ ገለስ ካብኡ ግን ሰሪሐዮ ዋላ ሰሪሐዮ ግን ከምዚ ዝደለኽዎስ ይኾነይ ተጠዊሱ እዩ ግን ከምዚ ዝደለኽዎስ ይኾነይ
ኣብዚ ለ ብቡና ፍቅሪ እኒአኒ ትፈልጣ ኢኸን ኣነ ችግር ለለኒ ክነግረክን ምስ ቡና ያው ሓንቲ ግዜ ዋላ ይስተ እምበር ግዴታ ሓንቲ ግዜ እየ ልሰቲ ግን ምስ ቡና እኒአኒ ፍቅሪ ክነግረክን ይኽእል ኣብዚ ለ ጓሌ እንጀራ ናበልዐት ነይራ ኣብ መሬት ኮይና ኢና ምብላዕ ንፈቱ ምንታይ ምዃኑ ይፈልጥ ዋላ ላዕሊ ድሓር ምሰላና እቲ ዝልብለኒና ናበልዐት ነይራስ እንታይ ካሲእና ንበልዕ መጀመርያ ቅድሚ ቡና ገለ ኢለ ኣብዚ ምሳሕና በላሊዕና ደስ ዝብል ሂወቶ በላሊዕና ምናምን ምዝ ምሳሕካ ወዲእኻ ደስ ይብለካ ትበልዕ ተለኻ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብለካና ካብኡ እንታይ ትዝ ኢሉኒ ንኣ ዋላ ይቀረባ ግን እንታይ ኸ እዩ ጥዒሞ እየ ናሃለኹ ሰው ናሃለኹ ክተሓፃፅብ ገለ ይሓስብ ነይረና በቃ እሙን ሃለኹም ወለ ይበልዕ ኢለ ሃፍቲ ኸንደ ብብልዐ ይደራደሪ ምሳሕ ሰዓት ኣኺሉ ቁርሲ ሰዓት ኣኺሉ ድራር ሰዓት ኣኺሉ ብሰዓት ኢና ንበልዕ ምክንያቱ ምሳሕ ሰዓት ዝብላና ሎማዓንቲ ሰንበት እዩ ሰዓትና ኢና ንበልዕ ንኽእል ፅባሕ ሰነ ግን ፆም እዩ ንፆም ኢናና ደስ ይብለካ ብቻ ኣብዚ ኮንከስ ክትስዕር ገለ ደስ ኣይብለካዮ ዋላ ቤተክርስትያን ኣይትኸድ እስካብ 9 ንፀንሕ ኢና ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ይምችየካ ቤተክርስትያን ንክትኸድና ደስ ማለት ኣይትፀንሒ ኩሉ ግዜስ ቤተክርስትያንስ ኣይትኸዲ ሰንበት ቀዳም ኩሉ ግዜ ኢና ንኸድ ግን እንታይ ገይራ ቀረሮ ኣቢለ እዚ ብቃ ንበልዕ ኣንሰቲ እኔ ጓለይ ኢለ ናማማ ወይ ነፀላ ገይራ ዝና ጨጉሪ ኮይ ኣረይካ ቆልዓ ዝሮ ግን ብሩኽ መኣዲ ወለና ያው ንእሽተይ ቀንጭፍ ቀንጭፍ ኣቢለ ኢና ናበልዕኻ እኳ መኣዲ ኮንካ ኣይቁረፂ ግን ከም ዝብለኩም ንኹ እንታይ ኮይና ኣይፈልጥን መሬት ኮይንና ምብላዕ እዩ ግን ደስ ዝብለኒ በቃ ኣብ መሬት ኮይነ ሙቸት ይልበኒ ትኽክለኛ ገይረ እየ ልበልዕ ኮናቱ ሶፋ ኮይንካስ ካብኡ ወለለ ሚንጣየለ ደው ኢላ እያ ክትበልዕ ምናምንና ሙቸት ኣይህበኒ ብቻ ግን ከምዚ ጌርና ምሳሕና ምስሕስሕስሕ ኣቢልና ደስ ዝብል ሰንበት ተሕልፍ ኣቢልና ዋላ በይንና ንውዓል ግን ደስ ዝብል ሰንበት እዩ ኢሉ ቀዳሚ ሰንበት እዩ ለለና ግዜ ካብ ገዛና ላይ ንወፀሉና ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ በቃ ኣብ ገዛይ ክውዕሎ ዝደልየሉ ሰዓታት እዩ ዝበዝሕ ኣነ ደስ ይብለኒ ምክንያቱ ኣብ ገዛ ክውዕል ደስ ይልብለኒ ኣነ ናብ በእውነት እንታይ ኮይና ኣይፈልጥን ብስሩ ኣብ ገዛ ተውዒለ ብስሩ ዳሰባይ ከዲ ገዛይ ኮፍ ኢለ ልውዕል ምናምን ደስ ይብለኒ በቃ ገዛኻ ለየ ሓሪፍ ምክንያቱ ገዛኻ ብዙሕ ነገር ዝኽውል ገዛኻ ደቢርካ ገዛኻ ጨኒቑካ ገዛኻ ፀርፀር ኢልካ ያው ምስ ውላድካ ኢኻ ትናደድ እምበር ምናምን ካብኡ ከምዛ ትፈልጦና እዚኣ ምስ ቡና ይከሽ ምሳሕካ መሲሕካ ምናምን በተለይ በላዕናዮ ዝንበንበለኒ እዩ ዝበንበለኒ ደስ በሃሊ ይወፅዩ ሳምቡሳ ላይ ደስ በሃሊ ይወፅዩ ግን ኣብዚ ኣናእሽተይ ኣብዚ ዝሰርሓወና ያው ሰሪሕና ፍጡር ኣብ ምዕራብ ስራሕ ንሕና ጎበዛት ኢና ኣብ ምዕራብ ስራሕ ከምዚ ጌርና ስርሕርሕ ኣቢልና ቡናና ሰተይቲ ኣቢልና ቡና ሓንቲ ግዜ ልሰቲ ኢለኩም እየ መዓልቲ ብቻ ግን ንፋስ እኒኦ ለ ብጣዕሚ ንፋስ እኒኦ ብቀዳማይ ዝናብ ወቂዖም ደስ በሃሊ ዝናብ ወቂዖምና ብልክዕ ዝናብ እኒኦ ቡናና ከምዚ ጌርና ዝኾነ ድብንብን ነገር ይብለና ዝናብ ግዲኦም ክውዕሉ ግን ዝሮ ከምዚ ጌርና ቡናና ፍልሕልሕ ኣቢልና ደስ ዝብል ሰንበት ውዒልናና ካብ ስደት መልሲ ከምዚ ኣነ ቡና ይከሽከሽከሽ ኣቢለ ዓይኒ ደርሆ ልመስል ቡና ልሰቲ ኣለኹም ከምኡ ጌርኩም ስተዩ እና ፋሚሊ እስካብ መጨረሻ ሰምዕዎ ብጣዕሚ እየ ለመስግን ትማና ኣስተያየት ትማና ኣኽብሮት ያው ምንም ከዓ ዓቕሚ ለይብለይ ኣይኹን ግን በቃ ስኹላክን እየ ልደልየና ኣሕዋተይ ማዕሪ ብጣዕሚ እየ ለመስግን ቴንኪዩ ከምዚ ጌርና ቡናና ሰቲና ግን ሓደ መጨረሻ ነገረክን ዝበንበለኒ የወላዕናይ ብጣዕሚ ዕግት ለብለካ ቀሽካ መጨረሻ እኒአው የወላዕናይና ሓንቲ ካስ የወላዕናይ እዚኣ ትመስል ቡናና ውዕሎ ቡናና ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብልና ውይ ምፅራዩ ያው ሓንቲ ሰቲኻ በቃ ካብ ሓንቲ ብላዕሊ እኳ ምንም ክስተ ይኽእል ኢልና ከምዚኣ ጌርና ውዒልና ማለት እዩ ሰንበት ፍሉይ መዓልቲ ያው ዝናሰፋ ጨርቂ ኩሉ ግዜ ብጣዕሚ ኢለ እናደክን ይብለክን ምክንያቱ ግን ብጣዕሚ እዩ ርስሓት ዝኽልክል ብከምኡ እየ ዝገብሮ ያው ዕያል እኳ ይሃልየካ ግን ናብ ገጠር ሰብ ገለ ክመፀካ ከሎ ብጣዕሚ እዩ ለብል ከዚ ኮ እዩ ትዝ ኢሉኒ ከምዚ ጌርና ቡናና ሰቲና ማለት እዩ ባይ ባይ ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ይቕኒና ፋሚሊ ፅሩያት ብጣዕሚ እየ ነመስግን ብእውነት ብሩኽ ሰንበት ይኩን